Tingob kung mamalit og isdang pangkonsumo si Gemma Alingato. Pausab-usab matud pa ang presyo ni ini apan wala siya'y mahimo kung dili pa iguon na lang ang 1,000 ka pesos sa usa ka semana. Ginadaghan kay kuan man para makasave ba. Dili magapamasahe man gud mi sa lagaw ga every week gapalit mi kung barato ang isda daghan. Pero kung mahal medyo mahal ang isda. Ang burot at saka yung mga tulay. Kung wala naman may increase, baka sa imong budget o di pa kami na lang. Gamanyan na akong ang budget na ako. Enero 15 ning tuiga ni saka og kapin 50 pesos ang matag kilo sa pipila ka isda. Ang kanhing 100 pesos nga budburon karon ana-ana sa 150 pesos matag kilo. Tulay ana-ana usab karon sa 220 pesos matag kilo. Samtang steady lang usab ang presyo sa bangus nga anaa sa 150 pesos ang kilo ug tilapia nga 160 pesos matag kilo. Medyo taas-taas gamay. Gamay lang. Kay pista man. Sa isda nga ni taas, sir. Tulay o burot kalunggong. Good news usab tungod ang presyo sa karning baboy walay pag-usbaw sa presyo. Pork belly 370 pesos matag kilo, pork chop nga 350 pesos matag kilo ug pork ribs nga 310 pesos matag kilo. Samtang ang presyo sa manok steady lang usab ang presyo tungod ang buo nga karning manok anaa gihapon sa 160 pesos matag kilo ug ang managlahing chicken cuts anaa gihapon sa 190 pesos matag kilo. Tung niyaging tuig pa man nga gyapon ang presyo. Butsyag pa sa mga namaligya sa merkado publiko sa Jansan, wala pa usab laumang pag-usbaw sa presyo ni ini sunod semana. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.